بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کوآرڈینیٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ اسلام کے سچے متلاشی جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو قرآن کی آیات بتاتا ہوں، کچھ حدیث بتاتا ہوں، رزلٹ آپ خود نکال لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا حیات کے متعلق جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، جنہوں نے اس کی جو ہے نا غلط تعبیر کی ہے ان آیات کی، آپ جو ہے نا یہ خود سنیں، پڑھیں، دیکھیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت جو کرائٹیریا بنا تھا یہودیوں نے، جب آپ کو جو ہے نا وہ قتل کرنا چاہا، سولی دینا چاہا، تو پہلے تو ہم نے وہ آیات دیکھنی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت جو ہے نا 157 157، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے ان کے ساری تدبیر کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ، ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ جیسے انگلش میں ہم جو ہے نا ایک مضمون لکھتے ہیں، قائد اعظم کا ہی لکھتے ہیں، تو ایک دو دفعہ قائد اعظم لکھ کے پھر ہم ہی کا لفظ یوز کرتے ہیں، پروناؤن یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جو ضمیر واحد غائب کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو جو ہے نا سولی بھی نہیں چڑھایا جا سکا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ کہتا ہے اس وقت جو لوگ تھے، یہودی تھے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا، ان کے لیے جو ہے نا یہ چیز کیا ہوئی، شبہ میں۔ شبہ، یہ لفظ شک نہیں ہے، فی شکن، شک میں نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تشبیہ جو ہے نا ان کے لیے بنا دی گئی، یعنی اپنی طرف سے انہیں یہی لگا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، لیکن ان کا یہ ایک کرتا درتا جو تھا وہ قتل ہوا، ان کو یعنی کہ تشبیہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 میں 158 میں اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ، رفع بلند کرنا، اٹھانا۔ اللہ کہتا ہے بل، کتنا واضح، اللہ کہتا ہے بلکہ رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، الیہ، الا طرف ہی اپنی۔ اچھا، یہ جو ہا کی ضمیر ہے واحد غائب کی، یہ شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی روح کے لیے نہیں۔ یہاں پہ یہ لوگ غلط جو ہے نا کہتے ہیں جی روح کو اٹھا لیا گیا۔ یہ واحد غائب کی آپ جتنی گردانیں عربی کی چیک کر لو گرامر کہ یہ کہاں کس کے لیے یوز ہوتی ہے، اپ لفٹ۔ فزیکلی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر آگے کے لفظ دیکھیں نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ نے یہاں پہ اپنی جو ہے نا ایک پراپرٹی بتائی ہے کہ اللہ جو ہے نا بہت ہی غالب حکمت والا ہے۔ اگر نارمل جیسے بھی یعنی کہ جیسے یہ لوگ غلط مطلب کرتے ہیں کہ ڈیتھ ہوتی تو روح پر جاتی، تو یہاں پہ عزیزاً حکیمہ کا کیا یعنی کہ علیحدہ بتانا بنتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ آیت ہے آپ 159 سورۃ النساء کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جو ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، آپ کی وفات سے، موت سے پہلے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء کی موت کے لیے، وفات کے لیے جہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے نا، موتا، ماتا، موتو، وہ جینون اس کے جو ہے نا وہ میننگ میں ہے، ادھر کوئی اور مطلب نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں پہ لفظ توفیتنی، توفا یا توفا کیا ہے، اس کے کافی مطلب ہے، اس کے میننگ پورا کرنا بھی، اٹھانا بھی ہو سکتا ہے اور فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں لا یؤمنن بہ قبل موت ہی، یہاں جینون موت ہی ہونا ہے، یعنی آپ کے وصال، موت سے پہلے سارے اہل کتاب جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن آپ ان پہ گواہ بھی ہوں گے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے غلط مطلب نکال لیا جائے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اہل کتاب تو ایمان ہی نہیں لائے ان پہ،
यहूदी तो बिल्कुल ही उन्होंने माना ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। अहादीस जो हैं सहाह सित्ता सैकड़ों के हिसाब से उनके मुताबिक उन्होंने आना है, और इस आयत के मुताबिक भी क्या है कि उन्होंने आना है। और फिर जब उनको अल्लाह ताला ने यानी उनकी वफ़ात होनी है, हदीसों में मिलता है कि नमाज जनाजा पढ़ाई जानी है, यानी उनकी मौत से पहले फिर अल्लाह कहता है कि एक भी नहीं बचेगा, सारे जो है ना अहले किताब ईमान ले आएंगे। यानी ये यहूदियों के मुंह पे अल्लाह ताला ने जूता मारना है, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानना था। आप आएंगे, किताल होगा, जहाद होगा तलवार के साथ, और फिर यहूदी ख़त्म हो जाएंगे, जो रहेंगे वो सारे ईमान ले आएंगे। ये वो अल्लाह ताला कह रहा है, यानी उन्होंने आना है। यहाँ पे ये जो आयत सूरत अल-माइदा की 117 पेश की जाती है कि वकुन्तुम अलैहिम शहीदन, आप उन पे ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं तो गवाह था उन पर, मादुम तफ़ीम, जितनी देर मैं उनमें रहा, फलम्मा तवफ़ैतनी, और यहाँ पे बड़ा यानी कि एक आगे बढ़ चढ़ के यानी फ़ौत होना तर्जमा किया जाता है। मैंने पहले बताया कि माता मूतू, यहाँ पे वहाँ जेनवन फ़ौत नहीं है, डेथ है, मौत है। और जहाँ तवफ़ैता नहीं है, आप अरबी को देख लेना, ग्रामर अरबी देखें, वहाँ पे इसके काफ़ी मतलब हैं, और जो मतलब कुरान और हदीस के मुताबिक है वही लगेगा, इसके अलावा तो नहीं ना लग सकता। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वकुन्तुम, मैं जब था उनके ऊपर, मैं गवाह था, मादुम तफ़ीम, जब तक मैं उनमें रहा, फलम्मा तवफ़ैतनी, पर जब तूने मुझे अपनी तरफ उठा लिया, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, तू फिर या अल्लाह उनका रक़ीब था। अच्छा, अब यहाँ पे ये जिन्होंने गलत मतलब किया है वो कहते हैं देखो जी, ईसा अलैहिस्सलाम अगर दोबारा आते हैं तो फिर तो सारे उन पे ईमान ले आएंगे, तो फिर वो ये क्यों कहेंगे कि या अल्लाह जो है ना मैं, यानी कि तू था इनमें। अब आप देखें ये कितनी बेवकूफ़ाना यानी कि सवाल है कि अब आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ऊपर उठाया, उधर से लेके अब तक का वक्फ़ा या क़यामत के करीब जब उन्होंने आना, कितने लोग हैं जो यानी कि शिरक कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। उन्होंने क्या किया हुआ है, माशाअल्लाह अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है, जब उठाया गया तब भी थे और अब भी हैं। ये सारे यानी कि इनकी ईसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं इनमें जब जिस अरसा में नहीं रहा था तो तू था इनका रकीब। अच्छा, अब यही जो आयत मैंने आपको बताई है कि वह मिन अहलिल किताबि इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले कोई भी अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो आप पे ईमान न लाए। तो जब आपने दोबारा आना है तो वाकई यानी कि सब ने ईमान ले आना है। बेशुमार हदीसें मिलती हैं कि पूरी दुनिया पे इस्लाम होना है, सलीब को भी तोड़ना है उन्होंने, यानी कि जब इस्लाम नाफज हो जाना फिर तोड़ना, आते नहीं, आते तो जहाद होना है इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का काफिरों के साथ। तो ये जो है ना ये सीधा से इनके पता चलता है। हाँ, मैं कह इसी ये जो आयत है मिन अहलिल किताबी, इसी की तशरीह है अबू दाऊद की सही हदीस है 4286, वो आप पढ़ना। और ये लोग कहते हैं देखें जी मिर्ज़ा जिसको इन्होंने नबी बनाया, अगर वो झूठा होता तो कत्ल होता, अंग्रेज़ों ने जहाद ख़त्म करना था, एक फितना फैलाया था, आप तारीख़ पढ़ लें। तो उन्होंने सपोर्ट किया। ये बात नहीं कही जा सकती कि जो झूठा हो वो कत्ल हो जाता है, सच्चा नहीं कत्ल होता। ये आप सूरत अन-निसा की आयत 155 देखना, उसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल के अंदर बताता है कि वक़ातलिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, उन्होंने कत्ल किया नबियों को नाहक। तो बड़े ऐसे यानी कि ये तो बात करनी बनती नहीं। और फिर दूसरा है कि हदीस में यानी कि ईसा बिन मरियम का आना मिलता है ना, ये आपने आयात पढ़ी हैं जो इनमें भी और हदीस में भी बेशुमार हदीसें हैं। एक हदीस में आपको मुस्नद अहमद की 10,417 बताता हूँ, आप पढ़ लेना कि इसमें लिखा हुआ है कि ईसा बिन मरियम ज़रूर आएंगे और क़यामत के इतना करीब आएंगे कि घोड़ी का बच्चा जवान होकर सवारी के काबिल भी नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी, यानी बहुत करीब आएंगे। ऐसा नहीं कि ये 100 साल से ऊपर कर्सा हो गया तो अभी कोई पता ही नहीं। और दूसरा माज़अल्लाह, अगर जैसे ये कहते हैं इन्होंने लैदा से नबी बनाया, ईसा बिन मरियम को नहीं ये कहते उन्होंने आना है, लैदा से नबी बनाया, माज़अल्लाह एक लैदा,
उस हिसाब से तो जो कुरान की आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, यानी अल्लाह कह रहा है कि आज मैंने जो है ना मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन इस्लाम। यही वो आयत है कि जब ये उतरी थी तो यहूदी कहते थे कि हम पे ये आयत उतरी तो हम ईद मनाते इस दिन को, यानी कि वो भी मानते थे कि दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह की तकमील में माद अल्लाह रखना रहना था। अब ना कोई करैक्टर आना है, ना कोई करैक्टर आना है और ना कोई बुक आनी है, याद रखना। ऐसा नहीं होना कि माद अल्लाह यानी 86 बुकें नाज़िल हों। मिर्ज़ा साहब के एक मैंने मानने वाले से पूछा तो वो कहता जी, मैंने कहा जी कितनी किताबें नाज़िल हुई हैं? जी 86 माज़अल्लाह। तो फिर ईसा बिन मरियम नहीं आना है। यहाँ पे हम कहें जी नाम की गलती लगी है, नाम की गलती लगी है जी, ईसा के अलावा किसी और ने आना है। नाम की गलती तो इनको ये लग गई है कि तमाम अम्बिया के नाम जो है ना वो मुफरद है, जैसे ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा, इब्राहीम, यानी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, कितने नाम ला के एक नाम, या ग़ुलाम अहमद, इस तरह का तो इस नहज पे तो किसी नबी का नाम ही नहीं होना। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, आमीन।